अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइन। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, आसिफ जरदारी लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोककर लाड़काना से ले आए, ये उनका हक है। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ की जल्द चौधरी शुजात समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात होगी। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। मुआशी बहाली के लिए -9 मई PTI से बातचीत के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत ने IT सेक्टर को स्मॉग बंदिश फैसले से इस्तिस्ना दे दिया। ई-कॉमर्स, IT सेंटर, सॉफ्टवेयर हाउसेज, टेलीकॉम सर्विसेज इदारे खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, खाने पीने की दुकानें भी खुली रहीं। पेशावर, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बालाकोट, शबकदर, खैबर में भी बादल बरसे। लंडी कोतल में यालाबारी के बाद मौसम सर्द। कालाम, महूडन झील समेत मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। खैरपुर में पीर असद शाह जिलानी की हवेली में मुलाजिमा कत्ल केस। निगरान वजीर सेहत सिंध की वजीर कानून के बयान पर वजाहत। डॉक्टर साद नियाज ने कहा, पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजे सैंपल की रिपोर्ट मनफी आई थी। जामशोरों की लेबोरेटरी से रिपोर्ट मुस्बत आई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से 1 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन ने कहा, मुल्क में सब कुछ मौजूद है, हमें आपस में लड़ने की आदत पड़ गई है। लड़ाई खराब चीज है, मुल्क खराब कर देती है। बुरा बरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के इजलास पर एतराज। फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर हाउस में नून लीग की टिकट्स के फैसले हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का सफाया होने के बाद गवर्नर हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोधरा में अलमनाक हादसा, ट्रॉलर की रिक्शे को टक्कर से 7 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक हादसे में जाँ बहक 6 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। छत छिन गई, खाना पीना खत्म, बिजली कट गई, मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह। बेयारो मददगार मजलूम फलस्तीनी बिलकने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल फजाई हमलों के बायस गजा के 70% अफराद बेघर हो चुके। खुराक और पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का भी सामना। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 4000 से ज्यादा अफराद रवाना हो गए। अब तक 2 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी वापस चले गए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में पेशरफ्त का जायजा। इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर मुश्तरका चैलेंजेस पर भी बात। रहनुमा नून लीग अता तारिक ने कहा, PTI दौर में पैसे को बेदर्दी से लूटा गया, फराह खान को बाहर भिजवा दिया गया, इदारों के हाथ आती तो फर बोलती। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। चेयरमैन PTI ने टैक्स एमनेस्टी लाकर फराह खान को फायदा पहुंचाया। फराह खान के रेड वारंट जारी करके वापस लाया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, फराह खान चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया के लिए काम करती थी। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया सब चीजों में मुलव्विस थी। हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। इलेक्शन तारीख आने के बाद सियासी जमातों की इंतखाबात की तैयारी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर लीं। तर्जुमान BAP ने कहा, BAP आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। टिकट्स की तकसीम के लिए जल्द पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्ट्रैक्ट के खात्मे के बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी। जरा के मुताबिक सितंबर में टूरिज्म अथॉरिटी में 85 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह दी गई। मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस और सरकारी गाड़ी भी मुयस्सर। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में शहरी घरों से बाहर कम निकले। घर से बाहर निकलने की सूरत में मास्क जरूर इस्तेमाल करें। घर की खिड़कियां बंद रखें। बार बार मुंह धोएं। स्मॉग सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई नुकसानदेह, फेफड़ों के कैंसर में इजाफे और आंखों में जलन का सबब है। हमास की कैदियों के तबादले के लिए इसराइल को जामे मुआहिदे की पेशकश। नायब सरबराह हमास ने कहा कि इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले अपने लोगों की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए किए। इसराइली जेलों में कैद तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदी रिहा कर दे और अपने कैदी ले जाए। लाहौर
بھارت میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاک بحریہ کے دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لی. پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کوموڈور ساجد حسین تقریب کے مہمان خصوصی. مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بھی مزار اقبال پر حاضری, فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے. بنائے جانے والے سیاسی اتحاد کامیاب نہیں ہوتے. بلاول بھٹو کا نون لیگ اور MQM کے اتحاد پر تبصرہ. کہا اتحاد وہی کامیاب ہوتے ہیں جو خود بنے. نون لیگ اور MQM کو اتحاد کا نقصان ہوگا. ہم نے کبھی سفارش نہیں کی کہ ہمیں سلیکٹ کریں. سلیکٹ ہونے کے ماہر کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہوگا. ہمارا عوام سے رابطہ ہے. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے. جیالہ میئر, جیالہ وزیر اعلیٰ اور جیالہ وزیر اعظم ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. جب کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہوتا ہے اور زندگی کے اہم فیصلے کرنا چاہے تو اسے چاہیے استخارے کی رہنمائی حاصل کرے. سند کی شادی, ویزے میں رکاوٹ, اولاد کا نافرمان ہونا, شوہر کی بے وفائی, طلاق کے مسائل, ان تمام مسائل کی رہنمائی کے لیے رابطہ کریں. السلام علیکم ناظرین, مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. ناظرین یاد رکھیے, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں, اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے, دیکھتے رہیے OPTV گلوبل, ایوری ویئر, اینی ویئر, اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں, اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام, اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے, بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982.
په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार